बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुअम्मा यही बना हुआ है कि आखिरकार रिजवी बरादरान है कहाँ। हुकूमत कई दिन पहले कह चुकी है कि हमें पता चल चुका है, सुराग लगाया है और वो सरेंडर कर दें वरना उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इतने दिन गुजरने के बाद भी जाहिर नहीं हुआ कि वो आखिर किधर हैं, जगह का नहीं बताया गया, गिरफ्तारी का नहीं बताया जा रहा, किस हाल में है। पुलिस अफसर आता है तो ये कहता है जी अगर वो गिरफ्तार होने से पहले हमें ये बता रहे हैं या ये कहें कि जी वो ज़ख्मी हैं, पुलिस वाले ने कहा, पुलिस अफसर ने कहा कि जी अगर ज़ख्मी भी हैं तो हमें बता दिया जाए, हम उनका इलाज करवा देंगे। अब किसी मौक़र अखबार मीडिया की तरफ से पहली दफ़ा उनके हवाले से खबर शाया की गई है। डॉन की वेबसाइट पर ये मौजूद है। डॉन न्यूज़, डॉन अखबार एक बड़ा ज़बरदस्त अखबार भी है और उनका चैनल भी है डॉन न्यूज़ के नाम से। उनकी वेबसाइट पर अब ये खबर सामने आई है, पंजाब हुकूमत ने सरबराह टीएलपी के ठिकाने का सुराग लगा लिया। वो कहाँ पर हैं, अब पूरी इसमें डिटेल है। इनके मदारिस के हवाले से भी बताया जा रहा है, फंडिंग के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। खबर के मुताबिक पंजाब के हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के सरबराह साद रिजवी और इनके भाई अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। हुकाम के मुताबिक दोनों मफरूर रहनुमा मुरीदके में होने वाले क्रैकडाउन के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर फरार हो गए। अब मफरूर भी इनको कह रहे हैं हुकाम और कह रहे हैं जी ये फरार हो चुके हैं और हैं जम्मू कश्मीर में। वहां भी इनकी काफ़ी फॉलोइंग है, वीडियोज़ भी आती हैं वहां से कि जी आपने पाकिस्तान में क्रैकडाउन कर दिया, पाकिस्तान में आप ये कर दिया, ये कश्मीर है, यहाँ आप नहीं कर सकते। तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इनके कारकुन फॉलोअर्स मौजूद हैं, इससे तो यही जाहिर होता है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अहलकार ने बताया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यह मालूमात आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के साथ शेयर कर दी हैं। तो उनको बता भी दिया गया है कि जी ये देख लें, ये आपके इलाके में है। तो ये तो काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, तो अभी तक फिर इन तक पहुँचे क्यों नहीं, ये भी एक सवाल है। तो खबर मैं पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर जो सवाल उठते हैं उन पर भी बाद में आएंगे और भी दीगर इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया के साथ मालूमात शेयर कर दी हैं और इनसे टीएलपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी में ताउन मांगा गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब टीएलपी के हलकों में ये कयास आराइयाँ की जा रही थीं कि इनके सरबराह पहले से ही हिरासत में हैं, क्योंकि मरकज़ी लीडरशिप गायब है, पता नहीं वो गिरफ्तार हैं, कहाँ हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और पहले ये भी कहा गया इनकी तरफ से, जब तक खबरें आ रही थीं, जब लॉन्ग मार्च जारी था, आखिरी खबरें आ रही थी कि जी मुज़ाकरात के लिए जिन लोगों को भेजा उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बार बार मुज़ाकरात के लिए हम कह रहे थे, आखिरी वीडियोज़ भी इनकी आई हैं जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर वीडियोज़ आने का सिलसिला भी बंद हो गया और फिर एक्शन हुआ और गिरफ्तारियाँ और कुछ हलाकतें रिपोर्ट हुई। अखबारात अगले दिन लिखा है जी 4 लोग जहाँ बाक हुए हैं, एक पुलिस वाला इसमें जहाँ बाक हुआ है, वो भी सारा कुछ बताया गया। उसके बाद से फिर ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई। अब ये कह रहे हैं कि जी कहीं मोटरसाइकिल पर बैठकर वो चले गए, इसी बारे में मजीद एहलकार ही बता रहे हैं। दूसरी तरफ से क्योंकि लब्बैक जमात की तरफ से, मजहबी जमात की तरफ से अब चूंकि सीनियर लीडरशिप ही नहीं है तो कुछ समझ नहीं आ रही कि इनका अब मौक़िफ़ मजीद क्या है। सिर्फ यही कह रहे हैं जी क्रैकडाउन हुआ है और बड़ा जुल्म हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ आ रही है। बाकी इनके खिलाफ गिरफ्तारियाँ अब भी जारी हैं। अब बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से तो कयास नहीं थी कि शायद ये पहले ही हुकाम की हिरासत में है। ये खबरें आईं और इसमें कई सहाफ़ियों ने यह बात कही कि जी पुलिस की हिरासत में नहीं लेकिन किसी और की हिरासत में हैं। यह तक कहा गया कि पुलिस नहीं किसी और के पास हैं, लेकिन हैं वो ठीक, ज़ख्मी वगैरह नहीं है। और अजमल जामी ने भी ये बात कही थी। अब कहा जा रहा है, हुकाम में से कुछ लोग बता रहे हैं कि क्रैकडाउन के बाद पंजाब पुलिस और दीगर इदारों के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल कई टीमें साद रिजवी और इनके भाई का सुराग लगाने के लिए तैनात की गई थीं। बताया गया है कि साद रिजवी और इनके भाई को पहली बार मुरीदके में एहतजाजी कैंप से पैदल जाते और फिर मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा गया। उस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एक हंगामी पैगाम जारी किया गया कि एक मोटरसाइकिल सवार के साथ टीएलपी के सरबराह और इनका भाई करीबी गलियों की तरफ जा रहे हैं। ताहम तीनों मुश्तबा अफराद कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को चकमा देने में कामयाब हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनके जख्मी होने से मुतालिक तरह तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। अफसर ने बताया कि खुसूसी टीमों ने बिल आखिर टीएलपी रहनुमाओं की आखिरी लोकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर में ट्रेस की, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी के लिए इलाकाई हुकूमत से मदद तलब की गई। पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश कर दी है और इस सिलसिले में समरी वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई है।
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی FIA نے بھی سعد رضوی کے نام پر چلنے والے تقریباً 95 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے۔ اہلکار کے مطابق ان میں سے 15 اکاؤنٹس سود پر مبنی تھے اور FIA ان بینکوں سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان اکاؤنٹس کے لین دین کا جائزہ لیا جا سکے۔ اب جا کر تحقیقات ہو رہی ہیں، پہلے لوگ نہیں دیکھ رہے تھے کتنے اکاؤنٹس ہیں، کیا ہیں، اور اب اس کریک ڈاؤن کے بعد ہر طرف سے ان کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں تک کہ FIA کا نام آیا ہے اور انہی کی ایک ایجنسی ہے، اس کے اپنے بندے NCCIA ایجنسی کے اپنے بندے اغوا ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں۔ ایک کی اہلیہ نے FIR درج کروائی، آج خبر یہ آئی کہ اس کے وکیل صاحب پیش ہوئے، کہتے ہیں جی اس خاتون سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا، وہ بھی لاپتہ ہو گئی ہے جس نے اپنے خاوند کے لاپتہ ہونے کا پرچہ درج کروایا ہے، اور اس کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کی پیروی نہ کرو۔ یہ تو اس ملک میں حال ہے، کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ انتہا پسند تنظیم اب اس کو قرار دے دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جی اس کے خلاف وسیع کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں لبیک کے زیر انتظام 61 مدارس کی نشاندہی بھی کر لی ہے۔ ان مدارس کے مستقبل سے متعلق معاملہ اہل سنت علماء اور صوبائی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی زیر بحث آیا، جہاں اس بارے میں تجاویز پیش کی گئی۔ اب تو تجاویز چل رہی ہیں، پہلے سارے جو بھی شکوک و شبہات تھے ان کے مطابق مدارس بھی بند، مساجد بھی ساری بند کر دی تھیں، پھر کھولی ہیں۔ مساجد تو ساری کھول دی گئیں، لیکن کچھ کا کہا گیا کہ جی مدارس کا بھی دیکھا جا رہا ہے، ان کو بھی کھولا گیا۔ اب جو ملاقات ہوئی حکام کے درمیان اور جماعت کے اہل سنت کے درمیان، اس میں 2 تجاویز پر غور ہوا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو محکمہ اوقاف کے انتظامی کنٹرول میں دیا جائے، تاہم زیادہ تر شرکاء نے اس تجویز کی مخالفت کی کیونکہ ان کے مطابق اس اقدام سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور مستقبل میں خصوصاً مالی اخراجات کے بڑے حجم کے باعث تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری تجویز تھی کہ ان مدارس کو معتدل اہل سنت علماء کے حوالے کر دیا جائے، جسے قابل عمل قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس صورت میں علماء ان مدارس کو عسکریت پسندی کے عنصر کے بغیر چلائیں گے، تاہم مدارس کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ کہ ظاہر ہے کہ جو انتظامیہ دوسری آ کے لے گی اس کے بارے میں بھی ہوگا کہ جی یہ کس طرح آ گئے، پہلے تو اس طرح چل رہے تھے، تو وہ ایک گروپنگ سی ہو جائے گی، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ملتان کی ضلعی انتظامیہ نے پنجاب حکومت کے احکامات کے مطابق TLP کے 10 مدارس سیل کر دیے اور متعدد کو محکمہ اوقاف کے حوالے بھی کر دیا۔ یہ مدارس ملتان، شجاع آباد اور بستی ملوک میں واقع تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ ابھی میٹنگز ہی چل رہی ہیں، نہیں، کئی شہروں میں مدارس بند، محکمہ اوقاف یعنی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں، تو کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اسی دوران میں دونوں بھائیوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ اب حکومتی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے جی ٹھکانے کا پتہ لگ گیا، ڈان اخبار نے اس کو چھاپ دیا ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق آزاد جموں کشمیر میں ہیں، اور آخری ان کے مطابق یہ ہے۔ ویسے ویڈیو سامنے آنی چاہیے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہاں CCTV فوٹیجز کہیں نہ کہیں ہوں گی گھروں میں۔ آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی جرم ہو رہا ہوتا ہے کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی فوٹیج مل جاتی ہے، تو ان بھائیوں کی پھر فوٹیج سامنے لائی جائے، کیونکہ خود پولیس آفیسر یہ کہہ چکا کہ دیکھیں جی وہ منہ ڈھانپ کر نکل رہے تھے۔ وہ ایک ویڈیو آئی تھی، وہ اس واقعے سے پہلے کی ویڈیو تھی جس میں کہا گیا جی یہ سعد رضوی جا رہے ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے منہ چھپایا ہوا ہے اور اس طرح نکل رہے ہیں۔ وہ اس وقت سے تھوڑی پہلے کی ویڈیو تھی، تو لہٰذا اب کوئی موٹر سائیکل پر جاتی ویڈیو ہے تو وہ سامنے لائی جائے اور اس کا پتہ چلے۔ تو سوال پھر کئی اور زیادہ اٹھ جاتے ہیں جب حکام ایک چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں، لیکن پھر کئی دن گزرنے کے بعد کوئی ایک اور خبر آتی ہے، کچھ اور خبر آتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کو ابھی تک باقاعدہ سامنے نہیں لایا جا رہا۔ یہی کہا جا رہا ہے جی ٹھکانے کا پتہ لگ گیا ہے، پتہ لگا لیا ہے ہم نے، بالکل ٹریس کر لیا ہے، پہنچ گئے ہیں ان تک، اور بس ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی گرفتاری ظاہر کی جائے گی یا ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ ابھی یہ سلسلہ ہی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔